তাই আর কি সামনের দিন খানামানি তো বড় বিজেপি বাই এলাইজ দেউন উংয়া বিজেপি বাই থানজাদে উংয়া আং সাইমিয়া কিন্তু ত্রিপুরামথানি এমএলএ এমডিসি রনি বিসিনি এমন পাওয়ার হাঙ্গার দङ দরকার না হাঙ্গার গুবা গ্রামে ন কখনো একলাইফানো রাজ্য ও ক্যাবিনেট মন্ত্রী উন্নাম বুসুমনাই নাম্বার ফি কময়া এমএলএ রনি তো আবু ফ্যাক্টর উনা কারণ তার বাগে হিকায় রাজানো বসকাম তুই তাও যেহেতু বাইশে এমএলএ উনখা ফাইনাল 2028 এমএলএ মাদে মাংয়া কোনো অস্তিত্ব করি আপনি বাগে ন আপনি লাস্ট এন্ড ফাইনাল লাস্ট ফাইট যেহেতু হিনবা লাস্ট চান্স आं मंत्री उन्नानी आबदरी वांसु का साइनिया कारण एडीसी उंथौ ना विधानसभा उंथौ आईपीएफ ते जे अवस्था तो माने आं आगे बो साबो नंनि मीडिया रिसेंटली तुबो तु यो को करबो दाक्ति सारे ना बागो क्षमता दङ बीजेपी नो बु बीजेपी बे बतम सरकार बसावो बीजेपी नो बु बीजेपी जनजाति मोर्चा न बुइ दङ का प्रशासन को थाना नाय राज्य ने रामो फाइजान ने मुसुमो स्टेट रहयाकै बेतन निमाया रहो एडीसी वो राम रहो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट राम रहो ने राम कमाई था और राम सावै थान खवै ताइसा बीजेपी के समर्थन सपरा गम केबा बरफ र असह्य नामै बुझै अब प्लान खाइकना अब बरन बुझिरि दिखना अब बागैन जों जे सिमान हिकाय और जत एपिसोड नगुइन ब सारांगार माने हाय आव मादिया कारण वॉइस कम्युनिकेशन जतटुकु खाइकाबो सरिबो हानिया हिने बार-बार खोनाबो अब अलरेडी टिप्रामथा करिखा टिप्रामथा कुपरि थान जनाय बतागर रमैनाल मालिया इ गाड़ी टिप्रालेट साननाय नि टिप्रामथा ने गाड़ी चाका फ्लक थांनायखा अब बुजिखा आवन बागिनो समय थाकते बासा कर माहाय दिन थाकते बासा कर जरा तमसानि ब सेवै थानान बागै प्लान खालामाहाय आं माथो